Mais tu quand on compte mais ko do le ko no ko do gbeji no gba ve no point gon télé temps mais sou mo dio mais les gagnants ko dio yo mais na temps la gba mi ton ça mais quand temps la gba mi ton ça mais sou ton temps je gigo tout longtemps mais non rien bon mais pour quoi mais non pas no quand ko vlog ne mais c'était comme ça dio mais non dio no wa ho mais fifa no wa ho bulu mon quand mais non quand on lo no sa ha mais do comme quand on ko do Christ so ko lo pa yo apôtre Tofa Clément mais de quoi bon yo ko le mais quoi oh mais ko do le oui mi l'homme mais ko de eyo metina mi sumo lo jomele ko hota ji mi no kendo hota e rometo je hota patakide o mi no na teto ganji lo na doto hota patakile nkoto no zon lo bo wozi no kanganwe ho patakile nkoto no zon o wozi no aja foto no ade bla jo ise to do lo no bi ko sime hota patakile nkoto no zon lo bo ano waye no mawuto ano waye no Kristo to ye ba no Kristo meto no ado Kristo o me ganji cho le do kankan kwa ado Kristo o me ganji cho do ko si fodo e wa ti mo gode no gode suna kambe gode lo jomele Christ de tessin un millier à Dieu rien à comme bio et deux le betu no saleli apôtre mais na quand même de Dieu mais ko fufo e même bien mais de dele dio ko yo no fu bo mi no mo me do ko simele gege tono do ta kwe gege tono do ta même no le amasin et no bloco Dieu alors pas azote kan Christian ton no ko fufo do ko jao azote ka rien wa cho mi na rafine o mi na cambio mi do walo ene no zaro ko sime allo walo ene le mais de l'hondo Christ me fait tu no le kwa photon do yo walo da gbe vla voaji ndokunu ma wo ajalono de da ti podopo bo patienu no da kuma ji obi o do we no pataki lo de ena bo mi si ko do e no pon me lo don wa e point do le me ran le me be no yo do kan tuntun me do to bo se bo so ni bon dio e kana mo kan tuntun no boro point do le me na don mi do me de bu de ko do na poe bo e do wezu bo kanu allo e le amasi allo e blo closing de on lo ele wo de on do ete o ye gbe ye lon ko ti to nu nya no je janwe tati me no jo pedo do kwedo na poe tati beti otobio décembre kaka novembre me on me no jo pedo no supo bon no ti to de we kono ido si fu beta me bo ye no to ye no to candido si fu beta we to we no ajeji do kleme on no mi cambio mi do kleme on enyo bo ko na do na po be na to ezmo le amasia amasin wole gbe nu beto a amasion ma do ama bo e da zon jewe e si nu ba zon na gbo amasin no dio ko inu me ha mi ndo ko jo ko mi de me do mi pon di do ko de sa do ko blu de me do point do de me ni tu lo je ko e ko ya amasin me do ko na di onu mi we o me do poke nu do poke no de no dio ko inu me o et no dio do Jésus-Christ de Nazareth Jésus-Christ de Nazareth we no dio ko me do tewu mais le pot des béton boudou savona d'autres mettons mais ben bosti sacrifiant et yéon ene oui mais magicien bon à d'autres badé do présent toi mais à d'autres ouvert do présent toi mais ben ouvert patakiri ba do présent toi mais bon à do yeka ba ko no na poele on anaturo écoute mais aya we no tika ba ko no po e we zombo me ko mi ton le you know foro po ti foro po do ton gbe me do ta de gla si bien ko ta gla e we no mo fo yo do bib me de tulo etati we ma me on ko de leti bo ton do fine bo Suzan gudo ton de foro po no rien e no Suzan barabara de bo ali no hu nu nyanya le bi o ku ti won to gbo no hu accident ti won to gbo no hu tanyala kanti won to gbo no hu nu nyanya le bido gbame bo peto na choide do Christmas eyin amansi we na ile bo to di yokwina nene mon kasi choide do Christmas go apôtre bon mene ti do Christmas we ndo je ko dia zeg beto enu Christu o amakate o zeg beto enu Christu a bo we do gbame pomo no yamisa pepepe amon de juro da higo me anoblo na don we gbejuro de Deutéronome we ni da lotina alors fi we no ya won te me ha Attends, c'est Jésus-Christ. Dia mi sa bo se ko re de o bo sun so ni body. Ko de nu konto to e do di do we o. E we ana se. Bo na sun so ni body de no ze mere. Bo no so si do Christ wo gone. E we so bo mi na pon kan di o. Endo e bi o Suzan
novembre tombe, décembre tombe, à quelqu'un mon bleu tac plé. Ben non, et séminaire, et de quoi le fil, et de quoi le fil, parce que nous titons à quoi nous avons qu'on a bleu doté. Bon, sous ça, où est les mains, quand je délète, bon, on a quoi? T'as délète, bon, on a jailli. Ben, et nous, quoi, tendant, mais nous, on a doté. Bon, nous, à quand une bête, mais bon, c'est tout, nous, Christ, sur toi. Si bien que, ton tien, Christ, non, quoi, doit aider la mais. Nous, c'est tout, aider, sous son ligondi, j'ai me à John, quoi, biba, zozo. Donc, petite pomme, nous avons nos mots, nous avons mais, nous avons mais, nous avons nous nous con. Nous avons c'est ma oui, et ton petit fond. Bon, nous avons bio, gigo. Bon, nous avons gigo, dévomé. Bon, bio, gigo, dévomé. Et nous gloyer, bon, nous avons ouizou, cadeau. À quoi biba, wakaka, bon. Nous avons boyé, donc, nous avons boyé. J'ai me le dit do, à matinile. Donc, vous pas, j'entends. Vous pas semaine de peau. Là, il faut bonheur, nous faut tout là. Là, il faut bonheur, nous délai. Là, il faut bonheur. Et nous, vous mais quand nous comptons, il faut. Mais oui, bon, à point d'audio. Et là, tout nous est à et quand tout nous est à dire, à quoi l'on peut, et dans deux mains. Et dans l'homme. Mais là, oui, bon, il faut qu'on nous y. Bon, il faut y aller dans le pot de miel. Mbana jagban lele mbana bloli voiture bo jako yo gudo ko de wa boni ama blo aba odoko mais Jésus Nazareth ton kado kinenwe e bi on the way no vision no yonu ndok bo gre de Jésus ko blo pe boko vle mi gawe no voici ça donc po satin diton de ko yo e vle nyen po we po gan mbia we ndokpo apôtre tofa bia we ndokpo nous didi nous Christ bodo de Christ gudo we to Christ ton pipe do gbeji bo ma ze gbandisi bo ma ze gban mion e dudo we ko intagba ayi won ton bidi e si ewu gan amasinile e si ewu gan we pa kikan e si ewu gan na idiyo oui, est-ce que vous avez dit que donc il y a un petit coup à bon, et quand tu lèves quoi et donc bon, et donne-nous de chance, oui, maman. Donc, a dit nous, n'a bien, oui, mais bon, n'a pas, mais donc, mais dit nous, que tu nous bon quand il a créé nous, non, yémen. Bon, dit, ouais, une gros pataki. T'es quoi, ici, non, bon, à l'état au vie. Petit coton manasa moya, didi toi. Tout nous c'est nous ma aussi quoi. Bon, m'aider aider nous ben nous contrôler. Dit. Et on a rien. Wa ko do vito pour quatre gotoi. Même top pour pour soroter. Bon, doro nous dire au vivre. Apôtre Zalé de Miokura Mindo Robo de Estebo de Roto Estebo. Tu peux pas de Roto, ou no dire attends gudo ton le commun. Yo mi bien Estebo mamelo na kata ton atongo ke kamen ton tenwego. Este sim we mataton hi ha meten we go. When we a hosu ze si ado we blow edo a hosu zipo jio. Sunu konto e no yrodo ni san meo. Ama yin akodo sun lo poropo. Boyin do azan do poropo bona tun azan e na yan. Bo sun e na yan. Nu ti to ton lepo. Bo akọ wa je sun we go e no yin ada eji. Ama donu a hasu jeresido. Samedoi. Togunde timbodo a hasu du tometome. Bo gba pe to pon lebi me. Togun eni ogbon vo do togun de lebi me. Bo wa lo ton gbon vo nu togun de lebi ton. Me do togun eni o me le no insen me ton le a. E na gbon me ene le o. E na yonu me a. Nue mo do enyo ena de gbeta do poton do eni wuye bo ena won la gbeta eni o do we mame eni o na ze pata gan tonu afode kan we ko jonu azowa tole bo ye na be do akwegba me tome amen Monsieur roi monsieur bo do pide et Suzan
nous comptons et ouais Susan de Rodeo Susan de terre nous comptons janvier Susan travaille Susan nous comptons janvier Susan donc et ouais donc Susan we go pero de je dois accorder et tenir encore je nous quand quoi hein et nous quand bro Susan de terre mi ka ti ku pe me lo le o bo wuliye bo na kwe e na kwe do akosu ba me bo na kwe ti me ko bo ti ta bo na sa bo to te to me bo yi na ple ye do je do pe janwe o e na nyonu mi do henwa ye do pe janwe o e na nyonu mi do to me ya ye do pe janwe o e na nyonu mi do ko egbe mi de o me ne le do pe janwe o e nyo azakoro yewu kokoro yewu mi jo e do janwe o ye na wa ti te do mi wudo so yedo jijiwe nudo nyinyonu yewe me nyami kana blogbon bo yeze azan do poro mi do to wewe gan yeze azan do poro mo no kanu su do poro mo no kanu bo Susan wewe go gbe o ejiwe nu kikan wa je be do Susan ene mewe yina nagbe be do na sukun etondo ene wedon me do nu kan le do emi na de do akotu gbamba akotu na motendo sinye do dalo we ma menu be na pe bohu menele e wezon for sister nothing bible do mo do betting November 2004 December for sister no pe to ko awon kobo enu do tade gla mi na klota ro pe mi na ile amasin mi na waketi bo for sister nothing pop me Jesus Christ wa kudo strategy boro mi jo bo sister ne le bido bo je gudote. Bon, Matthieu 11, verset 28 tout dans le milieu. Mais j'ai mis wa gote demi de gon. A pampi de tal mileo. Na zomi. Bon, on a des portes, ça, ou te beton laisse midi. Non, bi. J'ai bossé ça, tu vas créer mais. Bossé ça, tu so wa créer mais. Bon, fouet, mais à tout la biodion. When a jet de bejan to dion. Gege me do jite boko do Jésus le no mblo kaka ntabo kaka mblo do kwa kaka to mo do gbigbo mi we e je do gbigbo mi na kambia we do aika de tebe adoblo no aika de tebe adoblo no tide ai blo de o tide ai tabo de o nu konto de do to tita ko nu bo ai tabo nu konto alopa de tebe Faut ça de terre mais faut ça de vous Christ me bon rien à bloquer. Bon si ça de Christ me do koton wa yi teme do mi se we adion e do na nando akotu ba me na motendo yi we ma de ngan na wuye na. Si bien que me de jura wu me le de su même mi kapra azeto le de su o. You know na jori je ma c'est-à-dire amazen de joa. You know tita but to azeto na wu e e na blo tout possible bon famille non bi tout e deji. Bona bato na do rende me ajode o me de ko daze no to bide to to alo mama to de ko daze bo ko don de si bo swa ko ton a ba ko ni we na zero te bo yesi wa ko to bo je ponu po bible bo do ko na na gbato be alo yesi wa ko to bo bi we nu de amado a de ken ko bo don do a ina zene o bo na ze ene we no to chite do me wuna bo sita ali piko wa ni mema do wana no fini mo na mo mere dimbo ado ye dimero da do wana ndo ndi ame amara na mi ndi abate di poro poti kome bodo juro tu epole mo na me olio fotita poti poro pole yo fotita teme no do ai ki kome nu asetole ya wa tole ya me hu tole ya eno le kwu même nous mettons le bien fotita no de nu yi ben non do le kwewu bo taka teme ho wa ile o ye no do motemo no yin ben ni usitra lo pade bo ye no bo eno na nu teme eno ina jo mo mo te do bio Susan kon konton de ho edo me donc a joni ne mla na gbo bona na kwe bona na ran bona na nu teme ne le o gegetion eno in beto we mi na do kanele no beto we mi do nana beto no te kwe nana no to te we nanaro pide donc betoni na ne le me o est-ce que betonu mi de media me ne do ketu enu bro beta ti proton me e we don fo pipo enya do na yi we bona ile fo bona bloglo bona gwa no 0
Christ me no blore do wa me ro poge de no kun gbe nu me lo kwate kon blo Christ mi go cho mi na ya lo pa blo Christ mi go yo mi na ye Esayi we ma me lo na ponta ton kan de tene go cho mi na Esayi we ma me o ma ti me no ko nu e ato hanu mi mo alopade me we no bloro Christ me gbon na ti me nu mi ti sande bo me de bo en todo mi to bo se bo ma blo pon gbede a ni ti te bo blo lo ba pon 2020 de na no gboni o fún èdè ọ̀dẹ̀ ìjàwé ọ̀dẹ̀ nánú gbọ́n níyàn àlọ́ ekoro blo tẹgbẹtẹgbẹ bọ̀ ndó pọ́ nílò jẹ́nà ló ti jẹrẹ apọ́tù tó fádò dídọ̀ ní ẹ̀dọ̀ tẹgbẹtẹgbẹ yàn lisa ẹkpọ́n yẹ ẹ lọ ní blo ẹ lọ mo pọ́n kó èmi náà bí yọ mo pọ́n lónà jọ lónìí wẹ́ẹ́ ká gbé mi jà tún lè sáyé mi ọ ẹ̀dọ̀ ẹ̀yìn ntúwẹ̀ wà yí mi ní ẹ̀ máa fọ na bolobo me jeku to to bona ponu khabele o yena nu ide le ton bona dula ide le ton mini bodo to Esayi ta ton kan de tene go ka meton ko ton ko go Esayi sin we ma ta kan de tene hi ha me ko ton ko po na u ga me ro ta wa do nu we le bo yena dula ide suno ton yena nu kan jo ide suno ton boy na mu ye viun yoyo don enio me ro gbe o me lebi na modo nyewe yin mavo nyewe yin me hun gan to e nyewe kho gbenu e nyewe yin ma o hon lono Jacob to gun tan amen alors me debu ba bandipi jinu kunsin pi debu bo yin kuro musu so ma wa mais c'est quoi mes cadres ça est maman et donc ati ko tomi bo sunson mo côté dit maro to passion ko ro fi mara don wana fi ko ro fi maro to gan fi ko ro fi mais dati ko to ko bo dawe ani foto no ani nu tepu no ku me ro ko mi di magique anu bla nu te bo anu blo mais debu tapeto ya me ro ko kede dai no yo mau Abraham to mau Jacob to e wetunde e je puntudo beto me bon Jobo awa gbebo atu bo azegbeta bo ze aliye kon adetian mene wa do kodon wo gbon me dideji wa do kunpo e bodo dido no we do de kwe lo na fo don fi atu agban nu dele je ekpe vini bo temi pon eni akablo ko lo meton mina nagbi bo kinto de do to tole me je peto ku to bitole ku to le mina blo bo gina nu hun ye de le ton bona dulan ye de le ton mina declare je ko mi we mawo ma fo ma vodo funi bo teni ko do ko lo me bo mina pon hun ya we awado ko lo se we do Suzan mi no mo teno bio Suzan gudo ton parce que Suzan de me ku hono accident se hono nu nya le biti hono asande wai better do teti to di bo da fo teti bo chop Suzan fo de sama ikuma di bia bo ne ka tite bo blo fo ti sai ko do ide yo au moins pour si ça n'est rien à soutenir au dos t'attends à quoi tu es énervé à moi ben d'accord donc ko ma ou tombe on beto de dache bona yi fufu si beto de osia amon nundo yesime azetin gbigbo yede yi no blo a check pipa de bo mi mo nu pa yo no de nu dondo no de yede le ye no yi fufu pa yo le no fufu pa yo gon azato pe ya nu aduna wa kuma ji ti ablo a ye no tepo bo tito itono nu kole tine bo azeto village no do de ko na we bo no do de no blo bon gegeti yo ye no yeme bo no chion lo bo je to bo gan tito kaka bana tamo bo je no tine mo no kole be no to an bo we me to le do ku bo be avio e wa se imogule yo ye no ka je ton bo we no je nye to le do no ji bo funfun ko lo ye de ro ajo me gegeti bo funfun to no ko do mo ko no do yeme yo mais gréti lo gréta leo pour étant le quoi le bueno essayer de bamen mais je bien bamen moi tomber et non de dandiro to ko le e o suko do yi do te o tu beto de dache boro de beto si e kuma ja de kablo mo bo fun kwa bo ye blo mo ali do no to si me lo e so yin ma o si joro me ali do to tan gbada me ali do no je fufuruji
Bro de fufuji mo me lebo edime mo me lebo edime mo me dele edime me ye soda chemana wa direct ma jitia apoto kaka je fini di mi ko ni me Christian di azote kan chebo na wa kwe fufu lo na monte lo na don tota ko yo menu nditi mo na wa Christmas flavo ba église évangélique bien wide me bo bien ko to me ama ya mi stade pon alo ako bi ami stade pon bo pe afoku ye we no de ton alo afoku alo pade oni kan we ya nwe je wa ile bi o de bi sin taglo to me bo bien wide me bo do akulu no kun gan to yi ko ti fo lo dion nwe no wa da ile be no fon gbe si mewi machine len so jamblo a bla mi gbon ti de na blodo ko lo me mla gan bo ko ye yo me de me na bi yo gbe ti na yo akulu na swallow we bon abioro à mon église évangélique de Yahweh debout bien mais bon Yahweh non que mais Dieu n'a bloqué pour c'est ça côté photon il a quoi là oui donc y a tout des y a no bloc bon no bloc pour de oui pour de oui là bon y a no bloc à mon voiture ça avec Dieu debout ça ou grand nous croit doit mis ça homme non de lo Yahweh homme voiture ça avec debout ça ou grand moi non de Yahweh homme faut dire ouais nous ma wa mi ka ba ko yo fo bon ne ko gbebo nde bu jedo jije a akuno na we no le bodo do pe nwe na bonu ko di o me on ani le blo gamo ni na yo ko me mi na konda li tanum la mo jo mele agun eji ami de ro fi apôtre Clémentien Lomedo mi gon fe mo ko ton pe o omega si agun ko mo ko to mi adu akuno zangbe ya akuno zangbe ja we mi junaze wu ko do te ina fade bua adowano bon we wa gbe mi jaro dimasho mbi amedo kunpon mi ele bodo benesia ikunba di pile khade me le biro yini do mi mando nu iwa me de bona do nu mando nu iwa kuno zangbe ton me on ni won la san date dimanche ton bo pondo suzan fweton me di na bio bodo ko yo me ko dagbe di na tin ni on ni pon di odio di na tinu peton ne ngasi don mi mando de me wendo je ko na ze numéro de do kanji do kweyo ekpe kwewo bo maude so gbo do nyeme bodo mini dio aza de gule mi no bono se mi on mini voti oblodo nu mi bo mi je gbeta do ti mi de dio mi mo ko be yan le mi kai ka ga bo pon to lo bi efun mi ka se ko ko bo mi dio tebe no mo blobo mi no mi na gbo blodo ne mi ablodo be na dal hun me debu todo mi to debu de se ku do duro bo ze si ma paquet do po yaya bo ze bon numéro de na didionji bo so se do ni won dato de na blobo di eze bon numéro di yaya hun tu na se na kuno e lo njuna gura lo njuna gwa lo nu koko to si bigba e apôtre Clémentien koko na ni ya do ko che njuna gwa lo nu koko to si bigba be na gura dana mana won ale do le gan ro fine nka do tagba le hun fo si sa te ko fi photon ene njuna se do ndo pe no ma ah o we na bon fine blo fo si sa te ko photon so ko ki no no fo si sa na me no ba ma u de le ne fo si sa pataka ko photon ne pombo je se do e gro mo ni yuro ni mero obo yuro mi ndo comité roté na so se do ye bon e dure dimanche 10h ni wa akun omega tonji e je Calvin bo je église catholique Saint-François d'Assisi et nous kon ejo église odo vont atongo me da mi ome e na bi ome bo ni lo kuto de ali yo de gon kuta we bon e je te pave o e na bi o adisime bo na mo église Morija Mlanjodo bo na ils font atongo me e na mo fondation Jésus aussi bon mais alors quand les timba mi domina nambo e rien na se ko do confine alors quand de na nambo na se ko se do confine alors quand e na bon kandi et là bon kandi mais 97 88 74 79 alors quand bébé et rien na se ko se do bon et on des soucis 1997 88 74 79 il do nous debout à tes épons ko yaya bo se do bra kuno et là on essaie de ben ko hun je kilo lopo bo doblo ko to na asavoro alide ko bon ça les do me bidado ni se po mi bo na se ma uta ka ha mi be na nu wa pataki de do to na bio susan kudo to me do de na ku en yewe no le na ro de ko nu me le da adisiamion
Koye kono de apôtre Clément Kale na monwa na momine nuwa de me ya wono da oda ole jawe Nenyo. ne jawe le supo mo de teme na do ye bon we mero ko na gbe negbe mais c'est quoi c'est donc bon numéro 97 88 64 ko numéro de odio et na fait donc coton c'est domi bon gbe negbe ina ko de nu coton ko ka ton do nko le bibam na de do bam na no ko de na na chan mi apôtre Clément mi boya kami do bueno o ye weno avadra Didi mona dol mi ton quand tonton me la dio me le remettre un foto le bo quand tonton na jete nu nu bon boton a close agbe jadi lo ya bako so atan photo no kun we goyo a drondo o mi goro fio pour le soir mo dio me le o degbe na tim ko ye weno devo le kwa kon apôtre Clément mo no ibonu o ja close agbe mi na no ko ezana tienwe